Takukti bukusang jotana lam songo ani YouTube channel tini da ani recipe ingke khoil a bai milok songnai ingke paso ang khoil a no seri nagranai ingke bono ang kaham ke sernai seri karinai tarpore ang mui bahan ready khainai ingke a ongbaikha kebo tonoi tabo ang milok ready khainai ingke ang hansle rinanai ingke suwui kaham ke rawui subaikha ingke bono ta ang karaio ruwinai kisa tungrinanai ingke milok ribaikha ingke o jaga o som rinai kisisa add khainai ingke som ribaio piyaj bo oro nangrinai norok muchungkhe piyaj sombar redi angkhe o jaga no piyaj add khainanai ingke piyaj rikha norok muchungkhe o jaga haiching rok bo rui mano ang haiching rok rilia ang just moso kwthang bai piyaj simi add khaikha ingke bono ta ang 10 minute ro hanslenai bono ang 10 minute pore naimani ang obo tei kisisa tongna nangkho ingkhe tei 5 minute rok tongnai ang bono hanslenai butui tongkha o butui no kisa fwranna nangnai obo khum time ya mane angkhe aswk tonkha obo butui fwranmankhe aswkno kaham ingke ani butui ranbaikha ingke bono karinakha ingke tabo ang sombar rwnai tejpata bai jeera rwui ingke sotui rwui ingke bono ta mui bahan o jaga o ang khiklai rinai ingke bono kaham khe ang sabulnai tabok mui bahan bai jate mosla nangnai aboni bagui kaham khe sabulnai ingke sabului bono ang kisisa kholobui tonnai 5 minute rok ingkhe moso kisisa add khairokha moso kwthar ribani aswk yogla hwnui ingkhe bono taisa kaham khe ang sabulnai bono ang 5 minute o ang butui kisisa add khairinai mui bahan already bo ongbaikha hanslemani moji paikha ingkhe o jaga o ang khoil a khiklai rinai ingkhe khiklai o jaga o ang doniya bo ekloge ri nasinai nawui ang bono kholobnai kholobai kuturinai kisa tei bisa moji rinai baikhai mix khaiui ingkhe ani mui ongkha monbaikha ani mui ingkhe bono ang taisa kol sai nainai bahai bo ongkha ani mui ebo ongkha ekdom kaham khe monsokha o milok bo ingkhe mui bo ongkha monbaikha ingkhe bahai bo ongkha ani recipe no try khaisai naidi tei jak jak khai khe subscribe khai di tei.